Guys, may hapon guys. Nalapog ko diri guys, oh. Marami kasi kadabilin guys. Tawag guys, ang dalan guys. May kawaya ma'am. Biyahe guys. Apoy ulan dito sa luyo guys, oh. Padlong na. Kasi pasahero guys. Dua sila, dua sila. Okay guys, bagong abot guys. Ngabot guys, karong sa biyahe guys. Okay guys. Wow, naiulan ito sa ubos guys, oh. Dagom kaya guys, kapadulong. Agari, nasog-sog na yung ulan niyo ron ba? Guys, guys. Oh, palarga na guys, palarga na siya. Palarga na siya guys. Apil ka nila long. Daw video. Guys, oh, daghan video ni guys. Oh, hapit na good ulan guys. Hapit na rin guys. Kaya ulan na good. Guys, oh. Udog silupin na isa guys. Laon silang silupin guys. Kayo, ang dagom dito guys, oh. Basta ang dagom agad guys. Basta kiniron. Dipinsa na, dipinsa. Oh, tara guys, oh. Laon silang silupin guys. Ay, ulan na good guys. Kaulan na good. Oh. Ay, nasa ito tumakan guys, oh. Ay, nasa yung pasahero. Ay, pasahero guys. Ay, paulan. Nana. Paulan nih, paulan. Oh, paulan. Paulan. Guys, kaulan na nih guys. Talingsik na guys. Guys, talingsik na good guys. Talingsik na guys. So, wala nih. Paulan na sila guys, paulan. Ay, kabala ka ma'am, naka sa YouTube. Welcome to my vlog ma'am. Hi guys, larga mo guys. Dalan to guys, oh, traffic na guys. Tagom na yun kayo guys. Kaulan na yun. Oh, actually taliktik kayo sa mga siminto guys, oh. Basa-basa na guys. Goy ka, nagko na maging kayong tulo. Wara. Guys, ang goro kay tulo guys. Guys. Dagko na kayo guys. Mura na griso guys kadagko. Okay, pande. Wala na siya pasahero guys. Ay, kusog ng ulan guys. Kusog na gamay. Nagko na kayo tulo guys. Basa na ka niya guys, oh. Kusog na guys, kusog na. Okay, kaniguilo na yun. Guys, oh, kusog na kulan guys. Tuwa dito guys, oh. Kusog kayo guys. Hoy, karkon! Ano karkon? Hoy, karkon! Yan siya guys. So, abang isa guys, oh. Napasay-pasayro guys. Buhay kusog kayo kulan guys. Wah, kugaw sa ulan eh. Oh, dito guys, nagpasahiro dito guys, nagpasilog. Silog na ulan, nibusnak na ulan. Guys, gusto tayo ulan dito guys, oh. Builo rin kayo guys, ang ulan. Singulan tali guys, sa singulan. Diba guys? Happy guys, susundin ko lang tuwas na yun guys. Silog na guys, sa silog kayo. Ay,
Kusog kayong ulan guys. Maulan na hapon guys, ang atong oras alas 3:30 sa hapon. Pero builo kayong ulan, gusto kayong ulan. Ay, Dora. Awan kayong dalan guys. Awan kayong dalan guys, awan kayo, kaya kusog kayong ulan. Ako ang mga driver. Ako yung mga driver, kaya kusog kayong ulan. So, kaya ulan guys, Dora guys, ano siya pasahero guys. Kusog kayong ulan guys, builo kayo. Builo kayong ulan. Kusog tayo. Kusog tayo. Builo kayong ulan. Ipanaw na guys, ipanaw na. Ipanaw na guys, kusog kayong ulan guys, pwede kong kusog daw. Builog yun, ayo, gibubog na tayo. Gibubog na yung ulan. Yun na guys, kusog kayong ulan guys. Hataw na hataw guys ang ulan. Builo kayo. Tambay ko sa kanan guys. Kaya grabe. Grabe suga oy. Builo kayong ulan guys. Marami din pasilog guys. Marami magpiso ani guys. Marami din guys oh. Kusog kayong ulan guys, sabi niyo guys, pasilog niyo guys. Ay maraming piso guys, kusog tayo guys. Tao ito guys oh. Kusog agad sa ulan guys. Sabi guys. Kusog sa ulan eh. Hangin pag yun. Ulan guys oh, pero arang-arang na guys. Kanina kusog tayo guys, medyo wala karon oh. Arang-arang na, dili na kayo kusog. Pero medyo basa na, video stop din guys. Ala. Guys oh, hinay-hinay naging ulan guys. Hinay-hinay may kabasa. Oh, arang-arang ng buwan guys. Ulan guys, hindi na kayo kusog guys. Oh, atong oras alas 4:06 sa hapon na guys. Oh, hindi kayo kusog guys. Hindi na bustak yung kayo. So yan guys oh, bagong dating guys. Dalawa sila guys, purog-purog na. Nakatok na oh, basa. Wala, paulan nga mo guys, paulan. Yan ang ulan guys. Yan na guys. Try mo? Oh, happy na gabi guys. Kita ni guys. Oh, ang oras guys. Okay, alas 5:40 sa job guys. Ay, asa ka te, Nara? Arite. Ah. May trapika na dito eh.
guys. Oh, traffic kayo guys. Trafikas dala deh. Hindi na guys. Nataliyo guys oh. Ikaw na mapasara guys. Oh, tara guys oh. So guys. So, great naman lang ito ang vlog guys. So, salamat.